hilira, hilira. Paikot lang tayo, 那你 paikot. 放线， Okay. 不用你放线，我累，你干嘛？热。小的谁呀？小。 Sige, para makahabos tayo sa August 20 last week. May laban. Pasama sa isang training. Si Jazz. Si Jazz pwede na to. Okay. Last it. 1, 2, 3, Kabilang tayo. 5. 1, 2, Ay, sorry. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Down, tatlong pump ha. 1, 2, 3. Likod, ulit. 1, 2, 3. Baba. 1, 2, 3. Ulit. 3, side, tatlong pump. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, yan, yan. Hindi. 1, 2, Hello, 3, everyone. 4, 5. Sikot. 1, Sabi na nga, be. 2, 3, 4. Balik. 1, 2, 3, 4. Sa likod. Ganyan, no? Rain 1, or shine. 2, 3, Rain or shine. 5. 1, 2, 3, Hello. 4. Hello, miss. 1, 2, 3, 4. Balik. 1, 2, 3, 4. Down. 1, 2, 3, 4, 5. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taas pa. 7, 8, 9, 10. Talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. Ha. Inhale. Ha. Inhale. Ha. Inhale. Ha. Inhale. Ha. Ito, kahit position ha. Lagi ko sasabihin sa inyo. Sa cardio pa lang, sa position, kailangan laging tama. Masanay kayo ng sumusuntok na walang tinatamaan para makorek. Position tayo. Position. Kahit yung position ha. Yan. Tingnan nyo. Hindi nakaganyan dito. Kasi kung nakaganyan, may tendency na bubuwal kayo gumaganon eh. Dito lang. Yan. Ha? Ganyan lang ha. Ganyan. Tapos lagi hindi kayo nakaganyan. Ha? Ang ito nakaganon. Tingnan nyo ha. Nakaganon yan. Hindi nakaganon. Nakaganon konti. Kumbaga ang mata, hindi diretso ang tingin. Nakaganon pa ganon. Naganon. Yan. Parang tayo. Yes. Kaya nakaganyan tayo. Alam mo bakit? Nakaganyan tayo. Itong pa nga ang kinukubira natin. Nakuha nyo? Nakaganyan. Close yan. Kung maaari ito, kunti nakaganyan. Kasi close yan. Ha? Pagganyan tayo. Oh. Jab. Basta nyo. Oh. Position. Ang position. Mali na. Ang paa. Ayusin.
45 degrees, 6 ganyan. Yan, ha? Ganyan. Tingnan nyo. Diyan. Ha? Diyan. Tingnan nyo ako, ha? Pag-jab ko, jab. Tingnan nyo ito, nakadikit dito. Tingnan nyo, jab. Nakatungo ako tapos nakadikit. Nakita nyo? Kasi ito ang pinuprotektahan. Tingnan mo, ha? Pag-jab mo. Jab. Open, di ba? Pag-jab niyan, pag hindi, ganyan lang. Ganyan, di ba? Nakaganyan siya. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo, nakaganon ka lang. I-step mo lang yan. Pag humot yan, no? Sa foot. Nakita nyo? Pag-jab, pag ilan yan dito. Ngayon, naka-straight ka. Nakatungo konti. Ang ganda ng mundo ko pa. Parang pista. Yan. Sila India na. Super, ha? Anyway, Gusto ko dito bumaba din Yan, na ha? ako dun. tingnan mo. Yan. Ganda-ganda. Yan, tingnan nyo, ha? Yan. Langsak ko Yan, ha? Naka-cover yan. Ganyan. Ngayon, pagbalik niyan, Tapos makikipag-argue. Parang happy ba? pagbalik niyan, bibitawan ito. Alay na high blood ako. Yan, naka-cover din yan. Yan. I told you. Tingnan nyo muna. Mamaya na, wait. Tingnan nyo, naka-cover din, oh. Oh, pag hoko, dito hindi aabot yung panga kasi ito ang importante. Tama naman yung brain ko. Ito ang importante, ha? Tingnan nyo ako, ha? Tingnan nyo ako, oh. Hindi, nakaganon, ha? Nakaganon, What will yan. you do if your Yeah. mother have a Cover, nakita brain nyo, oh. tumor? Pag-straight yan, ha? Straight, tingnan nyo, Invasive ka na, straight. di ba? Cover ulit, oh. Tingnan nyo, I straight, will cover be ulit, oh. happy if I have my mother's Tingnan nyo, having pag-hook, ha? a Pag-hook, brain. pagkabig, oh. Hook. And have a tumor Ha? brain. Pag-hook laging ganyan, ha? Yung sinin ko ito, oh. Visit. Huwag kayo uhok na ganyan kasi masakit dito. Na-injury kayo. Ha? Ito. Laging nakil. Nakil lagi. Kahit Padiretso. pag ganon, Nakil. pag ganon. Pag ganun, may injury kayo, ito. Ito. Dapat laging ganyan. Hook. Ito. Ito ang tinataman nakil, ha? Tingnan nyo. Jab. Nakil pa rin. Ha? Nakakuber, nakatungo konti. Straight. Nakakuber pa rin, oh. Hook. Nakil pa rin. Uppercut. Nakil pa rin, oh. Nakil pa rin yan. Huwag kayo magkapit na nakaganyan, ha? Ito ang itatama. Yan, ito. Ito nga kay, ay ito nga. Yan, hindi ito. Ito, ha? Tapos pag nagsunto kayo, huwag nakaganon, ha? Huwag yung nakaganon, ha? Kasi pag tama niyan, Dito na naman yan. injury, ha? Kailangan straight Huwag lagi kusunto yan. ka nakaganon. Kasi pag tumatama, ito yung gumaganon, ha? Dapat diretso lagi yan. Diretso yan. Ayan, ha? Ano nyo? Jab, diretso. Straight, diretso. Hook, diretso, oh. Hindi hook na ganon, ha? Sa loob ng vlog, baka hook na yun, nakaganon, no? Mayroon sa inyo, pustahan tayo, nakahook, nakaganon. Sino ba yun? Tapos nakaganon, ha? Ito. Pag natama, lalagatok yan. Kailangan straight. Shit. Ha? Ganito, ha? Ganito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nyo? Ha? Ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ha? Kita nyo ang kamay ko, laging ganun, oh. Hindi nakaganon, ha? Baka pag ganun yung nakaganon. Body. Tingnan nyo, nakaganon pa rin, oh. Para abot. Body, haircut, hook, straight, ha? Gloves. Tingnan natin. Game. Hindi, ano ko muna kung paano mag-proper, ha? Game. Harap-harap kayo, harap-harap. Game. Harap-harap, harap-harap. Dinala ko yung pang ano mo ito. Kita. Game. Dito. Find your height. Find your height. Ay! Pinong time. Sorry. Sorry. Wrong na. Sige. Okay na ako kami. Diyan, kayo sarap. Okay na kami. Okay. Para matangkad tayo eh, no? Game. Hindi na yung nagre-reklamo. Okay, tingnan ko. Sis,
Alam ko naman na pandak kami. Siya mo na ko, sila. Hindi, kunin mo si ano. Sige, Doon ka, doon. sabi. Sa'yo, game. Halika na. Hinira tayo, hinira. Halika na, ano? Sige, ma. Empanads. Ganyan ha. Ganyan ang... Empanada. Doon nga kay Coach Al. Huwag mo na ako kasi kakakain ko lang. Ay. Dalawa kayo na ito. Bakit ka Ganyan na lang to, mga pag tayo? bulang to, Kaya pag kayo bulang. naman. Dito sa akin, dito. Hindi doon nga Coach Albert, pag nagkamali ka, bala ka dyan. Putos ka. Dito, ha? Bakit saan ako? Dito. Dalawa kayo na, di ba? Hinira tayo. Usog tayo, usog tayo. Usog tayo, usog tayo. Dito din. Dito, hinira tayo. Usog pa konti. Yan, ha? Game. Kailan ko banda? Doon ka na nga, para makaputusan ka eh. Okay, ganito, ha? Ganito. Ang distansya ng ano, kailangan pag nag-jump start kayo, yung gano'n lang ha, ayaw ko ng ganyan ha, taas lang, dito lang, tapos yung taas, yung ano, hindi ganyan, ganun yung konti, ha, galing dito ha, ganun lang ha, ito lang oh, huwag yung ganun ha, game, tingnan ko nga, 1, tuloy-tuloy tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, last 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
Pati nga, ulit nga. Ang galaw mo, Day. Nagsasayaw ka ng ganun. Okay lang mo nung gano'n. Sige, sige daw. Atras konti. Sabi ko sa inyo, atras konti. Atras konti. Kasi nalulukon, dapat straight ang dating. Straight mo, straight. Ay, abutin mo ako. Mag-abutan tayo. Yan. Ganyan ha. Sakto na kami. Yan. Sige. Yun, atras konti. Tras pa, tras pa. Tras pa. Yan. Abutin mo Game. ako. Go. 1, 2, 3, 4. Sige daw, tuloy. Tuloy kayo, game. Abutin mo ako. 2, Huwag kang 3. gumanon. Tapos huwag niyo bababa. Tuloy lang na gano'n, no? Ganun ka lang. Extend mo yung kamay mo, Day. Extend nyo. Kasi hindi kayo nasasanay ng extend. Yan. Okay. 1, Extend na tayo. okay, upper ka sa. Ayaw ko pa rin na. Ako, dito lang. Ako. Sakto lang. Sama niyo yung mga okay? Okay. 1, 2, 3. Ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama next one. 8, 9, 10, 11. Paano ako? Yan. Dahil at tinatama nyo yung sinabi ko ha. Uppercut 20 again. Give mo yung isa. Sa lagi mong ganun para masanay kayo. Bumigas yung Ikaw muna? Oo. Ako sa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Timing. 20. Yan. Ha? Nakayuko ka na masyado. Close. Ganyan ha. Ganyan. Close. Hindi nakabuka. Close. Tapos yan o. Yan o. Parang umiikot lang. Ganyan. Ang slow ko, dali mo eh. 3, 4. Okay? Tapos ganito. Tingnan mo. Position ha. Position. Sino naman yung hindi Position. na-upper? Sila naman yung Yung hindi mag-upper. Sige, mag-upper muna. Ikaw yung mag-upper. Yes. Ito. Ganun din ang kung anong ginawa Ganun niya. ka lang, oh. Paloy mo na. Paloy mo ng left. Kaliwa kanan. Una. Okay. Paloy mo. Kaliwat kanan. Ito, kaliwa muna. Oh. Sige, paluin mo. Paluin mo lang, ha? Yan. Sige, para masanay kayo. Ganyan. Yan. Sige. Yun. O, visit ka nila sa ase, o. Ganyan, o. Magabi ako. Taas na pa. Yan. Super, ha? Ganito. Okay. Ikot muna tayo. Paikot. Tingnan nyo. Huwag ka rito. Uber. Tingnan nyo, ha? 1. Pag beginner, kahit hindi mo na gumalaw, kailangan ma-proper mo na yung pants niya. 1. Uber. 1. Yan lang, ha? Uber. 1. 2. Diba? 2. 1, 2. Boom. Talaga. 1, 2. No? Diba? Yan lang. 1. Ang tigas ng kamao nito ni ano? Panadagan. Yun, ha? 1. Boom. Ha? Tapos pag nag-hook, tingnan nyo pag nag-hook. Hook.
Iko mo. Hook. Tingnan nyo ha. Pag mag-hook kayo, mataas, kailangan hindi sasabit sa braso ko. Hook. Balik sa cover. Hook. Kakat. Hook. Shoulder level. One. Shoulder level lang. 1, 2. Boom. Straight. Kakat. Boom. Body. Boom. Straight hook. Boom. Yan. Straight hook. Kabila naman. Straight hook straight. Straight hook straight. Kakat. Boom. Body. Boom. Body. Straight. Konti. Body. Bang. Hook. Pinawisan na ako. Straight. Bang. 1, 2. Bang. Straight. Bang. Tatanin natin. Para tayo. Boom. Bang. Straight. Yes. 1, 2. Matigas na rin Diba? Tingnan nyo. Tingnan nyo. 1. Over agad. 1, 2. Boom, boom. Atras. Straight hook. Boom. Straight hook. Boom, boom. Body. Boom. Body. Boom. Hook. Boom. Ah, galaw. Ah. 1. 1, 2. Boom, boom. Straight. Straight dito. Pag Straight ano, hook. isang ganyan lang. Boom, boom. Body. Pag ganyan, Boom. Hook. lang i-ano. Boom. Yuko. Yuko. Straight hook. Boom, boom. Galaw. Ganun. 1. Oh, parang 1, 2. ganun pa lang. Straight. Pinawisan na ako. 1, 2, 3. Ito ang i-ano mo, point mo dyan. Yan. 1. Pero pwede ka Bang, magumano bubol. ganun. Pero Boom. Atras. Yung Straight isa, hook. pwede ka maganyan ganyan. Boom. Bante. Sa gitna. Tapos ganun. 1, 2. Boom. Pero Atras. pwede ka 1, 2, mamaganyan 3. ganyan. Pero pag nag-turn ka, Hug. Ganyan. hindi pwede. 1. Pwede mong ganun. Body. Boom. Hook. Bang. Straight hook. Bang. 1, 2, Ito 3. nagre-ready na si Sasi. 1, 3, 4. Ha? 4. Body lang 4. Yan. Ulit. 1, 2, 3, 4. Mag-round drill. Hindi na ranggal. Kailangan. Pagkat. Bang. Dulok. Hindi naman pala nakakatagot sa gitna. 1. Bubul. Round drill. 1, 2, 3. Okay. Sayang ko, nandun ako eh. 1, 2, 3. Malaki. Yuko. Body. Bang. Body. Bang. Straight hook. Bang. Ito nakadalawang Nice. ikot eh. Halika. Tatlo. Halika rito. Huwag kayo makalis ng blood. Ay, nagpunggos ako. Halika dito. Halika dito. Yan. Okay, boxing muna. Boxing ha. Papraper natin. Tingnan nyo ha. Over. 1. 1. 1. 2. 1, 2. Body. Body. Jab. Body. Boom. Atras. Atras. In and out. Jab. Body, body, body. Body ka. Yan. Jab. Body. Hook. Yan. Ganyan ha. Yan. Maganda yan. Kaabang ka sa akin. Yan. Straight. Straight. Boom. Kerkat. Hook. Boom. Power. Body. Pag nag-body ka. 1, 2. Bang, bang. Straight. Bang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Body. Bang. Yuko. Maganda pag Yuko. Yan. Atras. Yes. 1, 2. Bang, bang. Straight. Bang. Na. Galaw. Ha? Ganyan lang. Okay. Layo. 1. Ganun din. Saan kayo? 1. Ganun din siya. Yan. 1, 2. Straight. Dati ako nagsusunod. Dito. Malaki mo. Dito. Yan. Ha? Sabay. Sabay. 1. 1, 2. Boom. Atras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bante. Kaya mo naman. Straight hook. Body. Body. Diba? Huh? Nice. Jump. Body. Body. Hook. Straight hook. Boom, boom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nice. Yan, ha? 1. Bubul. 1, 2. Straight ako. 1, 2, 3. 1, Nakaswit 2, 3. Apat. 1, 2, 3. 4. Tama na yan. Nakaswa, ha? Nice. Game. Dito ka naman. Yan. Jump. Sige, straight. Body. Hook. Straight hook. Boom, boom. Body. Body. Kasi ito, tutulak mo lang sa Boom. ito Yuko. yung Straight hook. baka Boom, boom. force. Ito at Nice. saka ito. Yan, ha? Oh, straight. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2,
Hindi pala yun? 5, yes, 6. Uppercut yung 6. 1, 2, 3, 4, 5. Uppercut yun! Yan! Yan yung 6 ha? Nice! Job! 2, 1, 2, 3. Boom, boom, boom. 4. Boom, 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 boom. 5. Boom, 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 boom. 6. Ay, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Uppercut! Yun! Oh, body yun! Nice! Halika dito, halika dito. Okay, pasok. Okay. Yes! Yan. Liver ang body. Okay, ha? 1. Gagawin ko pa natatawaan. Straight. One, two. Eh, One, correct. two. Boom, boom. Ulit. Boom, boom. Abanti ka sa akin dito, ha? 1. Tapos atras. Tingnan mo. 1. Yan, 1. Yan, 1, 2. Boom. 1. 1, 2. Boom, boom. Straight. Boom. Uppercut. Body. Ay! Correct. Body. Ito, pag babadi kayo, ha? Mali yung body niya eh, mali. Tingnan ako, ha? Jab. Boom. Boom. Kita nyo? Ha? Pag body, pag jab, jab, pag body, balik dito, tupi nito, usok kunti, pak! Boom! Ha? Nakita nyo? Tingnan nyo ako. Tingnan nyo ulit ako. Tingnan nyo ako, ha? Jab. Balik. Pag body ko, tingnan ako. Whoop. Ito, umusok. Ito lumiko. Whoop. Kasi susuntok yan. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo. Tingnan nyo, ha? Isuntok mo to dito sa mukha. Okay. Suntok. Nakita nyo? Suntok. Diretso mo. Kailangan ba dyan? Yan. Isuntok mo. Diretso. Diretso. Boom. Open, oh. Kita nyo? Ulit. Suntok ka lang. Okay na. Suntok. Boom. Yun yun. Pag ano? Okay. Yan. Kaya yun yun. Okay, ha? Pagkabila, ganun din. Pagkabila. Uber. Jab. Ito, jab mo yan. Jab. Ganun din ang posisyon nun. Okay. Kumbaga, tingnan mo. Uber. Jab. Hilay dito. Pag jab ko nito, ha? Hilay dito. Tingnan mo. Dito. Ganun ko, ha? Tingnan mo to. Same Yung side. ginawa ko kanina. Ganyan, oh. Okay. Ganyan. Okay, di ba? Ulit. Kabila, ha? Dito sa kabila. Dito ka hilay, gano'n ka. Huwag mo na suntok eh. Ganun ka lang. Tignan mo. Dito ka, gano'n. Gano'n. Ganyan. Nakakover. Tignan mo. Tingnan mo ako. Ito pa naman po. Tingnan mo. Tupi mo to. Ito. Yan. Tingnan mo pag sinabing body of body. Body na. Dito! Bang! Yan yun. Ulit. Over. Tapos, pagkatapos mo mag-body, boom. Tapos, yuko, kabila naman, straight hook, boom, boom. Yun ang technique nun. Tingnan mo ako, body, bang, yuko, straight hook ulit, bang. Combination yan. Kumbaga, iilagan nyo, nakita nyo yung mga finger mo dyan. Kita ko sa Manny Pacquiao. Akin na muna yung mali. Pinawisan na lang. Kagalit ko. Barin mo. Ang init. Pinawisan, oh. Ha? Sobrang panis na ako. 3 minutes tayo ha. Game. I-video na. I-cellphone mo. Titingnan nyo yung Ayun, no. I-edit mo pa. I-edit mo pa. galit mo. Titingnan nyo yung ano ha. Yung kanina sinabi ko, kailangan mag-proper. Pwede i-edit naman eh. Nakita nyo yung